Good day everyone. So now I will explain about the basic display, variables, data types, and operators. So what is variable? Variable is like a container that stores data or information which your program can use and change as it runs. So variable is like a container. So sudlanan siya sa imuhang value. So kibali this is the container og na siya isulod. Siya ang kibali butangan. Siya ang this is the stores data and the container. So kibali iya siya. Ang the value or stores data is iyang butang diri sa container. That's called a variable. So example of this Python is kani. Name equals double quotation Jeline. Open parenthesis, quotation Jeline, and quotation and close parenthesis. So the name is the variable. So i-assign siya o value na Jeline. So na siya quotation it because ang iyang data type is a string. Then sa age is equals to 19. So walay quotation ang 19 because this is a number. It's an integer. So i-print the name mo para magawas kung sa ikan. So print open parenthesis then literal string name then the variable. So kung imo na siya i-run, ang magawasan is ang imong gibutang value imo ang Jeline. Since same ra sa age. So literal string na age, then age dayon is the variable and ang mugawasan is the 19. For the Java is na siya is, di ba kay sa Python kay name equals ano kibali ko ano siya ni ang assign na siya. So diri is ko ano siya initialization na siya. Na siya data type, variable, and the value. So this string is the data type. The name is a variable and equal to close parenthesis, then double quotation, then the value, the Jeline, then close parenthesis, and the semicolon. So the meaning of semicolon is I use for semicolon is it means the statement is end. So sa number ani end. So, because it's number, so, ang yung data type is end. Then, equals to, wala na siya quotation because yun number. It's end. Then, kung sa Python is print yung syntax, so, ang sa Java is system.out.print line or system.out.print. So, kani, the system.out.print line, then, open parenthesis, then, double quotation, the name, plus ang gamit niya pag sa Java. Kung sa Python is comma. So sa Java is a plus. So money siya. Then the plus, the variable name, same as gapon sa age. So sa data types. Data types define the kind of data a variable can hold such as numbers, ticks, or true, false values. So, numbers mo to siya kung gayon yung mga end na pasilain na data types. Siya kibali ang data types is man siya ang kind of data or kanang hugit ang gigamit na variable. Hindi siya ang So, common data types in Java. Mani siya ang end. O, mana kung gayon sa inyo nga. Basta number, it's an end. But, napa siya lain. Mana ang double na siya decimal. Float and double is same. Naa siya yung mga decimal. Na siya limitation sa number kung pila rataman. Then, sa car is a character. It's same sa string. Car grade and single quotation. So, ang kaning grade is a variable. Then, sa Boolean is true or false depende sa statement. Then byte, short, and long. Then sa Python is mana siya. Same ra sila sa Java. And put sa Python. So end is a number. So sa Java, kailangan siya na ay data type, variables, and value. Depende rin kay naman siya declaration basta kay na
Makahibalan niyo in the next video. So, float is a decimal, then str, name. So, sa Python is, dili na siya need kailangan nga butin siya og data types. Depende na kung na siya mga convert inana. So, ball, boto, boolean, non-type, nothing equals na. So, operator are special symbols or keywords that perform operations on values or variable. Think of them like the glue or chaos magic that lets you add, compare, assign, or manipulate. So, operator is kato lagi kato na add. Nanay mga addition, subtraction, add, compare. Muna siya katong true or false, then assign or manipulate data. So, number 1 is the arithmetic operators. So, sa addition, same sila sa Java o Python. Example is A plus B. Sa subtraction is same sa minus. A minus B. Then, multiplication is man siya ang symbol. Kanay, sa kanay inanap ito. Nakalimut ko sa ito. So, muna siya ang iyang symbol. Then, division, itong slash. Muna siya. Same na sila sa Java o Python. Then, modulus is the percent. Then, floor division, exponentation. So, sa Java is walay floor division. Then, exponentation. So, sa Python, ang floor division is double slash. Then, ang exponentation is para sila, duha ka symbol para sa multiplication. Kaduha mo ang relational or comparison operators. So, sa Java o Python, same sila o symbol. It's a double equal. Then, sa Java o Python po, a not equal to, exclamation point, then equal. Equal sign. Mga symbol greater than. So, katong dito pa dong ang iyang kalinis kabali. Then, sa less than, dito. Then, greater than or equal to is greater than, then equal. Then, sa less than is less than, then equal. Sa ikatulong mo ang logical operators. So, operation, logical AND. So, sa Java is double iyahang AND nga symbol. Then, sa Python is literal string repetition. Word siya, AND. Then, sa logical OR is like, nasya inani. Then, sa Python is not equal siya. Sa logical not is exclamation point. Then sa Python is not. Number 4 is the bitwise operators. So operation is a bitwise AND. So sa Java o Python is same ra sila, isa ra ka AND nga symbol. Dili para sa katong comparison is duha siya ka AND. Sa logical AND. Tapos sa bitwise is isa ra. Sa bitwise OR, isa ra same na gihapon sa Java o sa Python. Bitwise XOR, XOR. Mga to siya, muna yung symbol niya. Then bitwise not, same ra sila, same left shift o right shift. Same ra sila sa Java o Python. Number 5 is mo ang assignment operators. So, assign, mga to siya ang equal. Then add and assign is plus, then equal. Then subtract and assign, minus and assign, equal, minus and equal. Then sa multiply and assign, mo to ang ang symbol sa multiplication, katubit ganyan. Then equal dayon, tapos sa divide and assign, slash, then equal dayon. Modulus and assign is percent, then equal. So, 6 is membership operators. So, kani is sa Python ra siya. Ano siyang in, not in. Huwag na example, A in apple, Z not in apple. So, number 7 is identity operators. So, S na siya og is not. So, sa Java, uses double equal for reference comparison and that equals for content comparison. So guys, that's all and thank you. Bye bye.